वर्तमान आम मध्य जासनपुरा बालक आज्ञा अच्छा से प्रभुंर वाक्य द्वारा आम को पढ़ाई एक क्षुद्र कार्यक्रम को आपण स्वागत जनाए। मु पालक जासनपुरा कोरापुट पटांगी मालीगुड़ा आसतु आमने प्रभु को एक वाक्य सहित आग को जीवा। गीत संहिता 119 तार 9 पद युवा मनुष्य कि प्रकार अपना पथ परिष्कार कर तुम वाक्यानुजाई तो विषय सावधान कर। प्रभु धन्यवाद प्रशंसा हो युवा मान विषय किसी मु आलोकपात करने इच्छा करे। बाइबल पाठ एवं प्रार्थना प्रत्येक विश्वास प्रत्येक ख्रीस्टान निश्वास प्रश्वास अटे आ बिना आम रही पार ना। किंतु आम जाना दरकार जिते बड़े आम वाक्य निकट को आसुचु आमने कहार वाक्य निकट को कहार कथा निकट को आम आसुनु आमने जड़े व्यक्ति निकट को आसुचु से प्रभु जीशु जहाँ लिखागला जो एक आद्य वाक्य थे वाक्य ईश्वर को सांगर थे से वाक्य ईश्वर थे। 14 पदरे से वाक्य देहवंत हेले से वाक्य देह ने से होती प्रभु जीशु। आम प्रकाशित 19 पर्व तार 13 पदरे मत देखिपु से रक्त निमज्जित वस्त्र पिंधे आम नाम ईश्वर वाक्य। ईश्वर वाक्य गोटे नाम जीशुकर नाम ईश्वर वाक्य। रक्त निमज्जित वस्त्र आए पिंधि ना केवल ईश्वर के पुत्र प्रभु जीशु ख्रीस्ट रक्त निमज्जित वस्त्र परिधान करते। तेणु जिते बड़े आम आसु जड़े व्यक्ति निकट को आसु माथ्यू 4:4 प्रभु जीशु कहले मनुष्य केवल रोटी बंचब ना केवल रोटी बंचब ना मात्र ईश्वर को मुख निगत प्रत्येक वाक्य बंचब। ईश्वर वाक्य जीवन अच्छी जीवंत वाक्य। आम देखिपार 2 तिमोथी 3:16 समस्त शास्त्र ईश्वर निष्पत्ति शिक्षा अनुयोग संशोधन शासन निमित्ते उपकारी। समस्त शास्त्र प्रत्येक मुख निगत प्रत्येक वाक्य बंचब। समस्त शास्त्र ईश्वर निष्पत्ति एणु जीवंत वाक्य जीवन अच्छे से भाव जड़े व्यक्ति निकट को आम आसु से जीवंत वाक्य प्रभु जीशु अटंती। जेपरिक आम देखिए वाक्य जो जीवन अच्छे 7:20 पदरे से वाक्य पठाई सुस्थ करते। जिते परमेश्वर वाक्य पठाते क्या सुस्थ करने से वाक्य जाकि सुस्थ करे। ये समस्त विषय आमने जानू। प्रभु धन्यवाद प्रशंसा हो आम देखिलु युवा मनुष्य कि प्रकार अपना पथ परिष्कार कर। युवक मान कथा आम देख पाचु यौवन सम उत्तमांश असार बोली आम वाक्य देखु। यौवन उत्तमांश असार उपदेश को 11 तार 10 पदरे लेखा अच्छी यौवन उत्तमांश असार। यौवन समय जहाँ सब उत्तमांश एटा भल सेटा भल मो यौवन काल मुझे चाहूँ से सब असार। यौवन समय जो उत्तेजना शरीर अच्छी मस्तिष्क अच्छी से सब असार विषय अटे। आमने देखिपु अन्य वाक्य पलायन करने विषय गीत संहिता 1:2 पद आम पाचु कौन ना दुष्ट मान मंत्रणा चले ना निंदक मान सभा बसे ना पापी मान मार्ग ठिया हुए ना से धन्य। बसवा ठिया चलवा किंतु दौड़ा कथा कहुए ये आम देखु प्रथम Corinthians 6:18 पदरे व्यभिचार पलायन कर। प्रथम Corinthians 10:14 पदरे प्रतिमा पूजर पलायन कर। यौवन काल विलास पलायन कर। 2 तिमोथी 2:22
ପଳାୟନ କରିବା ବିଷୟ। ଚାଲିବା ଆଉ ପଳାୟନ କରିବାର ତଫାତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପଳାଇବା ପାଇଁ ପଳାୟନ କରିବା ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କହେ ବ୍ୟଭିଚାରରୁ ପଳାୟନ। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକେ 4:3 ଲେଖାଗଲା ତୁମର ପବିତ୍ର ହୁଅ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟଭିଚାରରୁ ପୃଥକ ହୁଅ। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକେ 4:3 ତୁମର ପବିତ୍ର ହୁଅ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟଭିଚାରରୁ ପୃଥକ ହୁଅ। ଆଉ ଆମେ ଯୁବକ ଦାନିଏଲଙ୍କ ଜୀବନରୁ କିଛି ଶିଖିବା, କାରଣ ଆଜିକାଲି ଯୁବ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଯୁବ ଶକ୍ତି, ଯୁବକ ସଂଘ, ୟଙ୍ଗମ୍ୟାନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏହିପରି ସବୁ ଚାଲିଛି। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେତାମାନେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁବ ସଂଘମାନ ଗଠନ ହେଉଛି। ଯୁବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଫଳ ମିଳିବ, ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କର ଆଶା। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦାନିଏଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାବିଲର ରାଜା ନବୁକଦନେସର ଯେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଅଧିକାର କଲେ, ଆଉ ସେଠାରୁ କେତେ ଯୁବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ନେଇଗଲେ ବନ୍ଦୀ କରି। ତାର ଭିତରେ ଥିଲେ ଜଣେ ଦାନିଏଲ। ଆଉ ଦାନିଏଲ, ସଦ୍ରକ, ମେଷକ, ଅବେଦନେଗୋ ଏହିପରି ଚାରି ଜଣ ଯୁବକ। ଆଉ ନବୁକଦନେସର କ'ଣ ଚାହିଁଲେ ନା ଏମାନଙ୍କୁ କଲଦୀୟ ଭାଷା ଶିଖାଇ କରି ନିଜ ଦରବାରରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଲେ। 3 ବର୍ଷ ଟ୍ରେନିଂ। ଆଉ ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡ଼ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜକୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ହେବ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ହୁକୁମ ଥିଲା। ରାଜା ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ରାଜାଙ୍କର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ, ସବୁବେଳେ ମଦ ମାଂସ ଖାଇକରି ଥିବାକୁ ଆଉ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ରାଜାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଇନଚାର୍ଜ ଥିଲେ ସେ ନପୁଂସକଙ୍କୁ ଦାନିଏଲ କହିଲେ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ଦିଅ ନାହିଁ, ଆମକୁ ସାଦା ଖାଦ୍ୟ ଦିଅ, ଭଜା ଶସ୍ୟ ଦିଅ, ଆଉ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅ, ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ସେଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଥିବେ, ଆଉ ତୁମର ମୁଖ ମଳିନ ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ରାଜା ମୋର ମୁଣ୍ଡ କାଟିବେ, ରାଜା ମୋର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଦାନିଏଲ କହିଲେ ନାହିଁ, ସେପରି ନାହିଁ, ଅନ୍ତତଃ 10 ଦିନ ପରୀକ୍ଷା କର, ଦେଇକରି ପରୀକ୍ଷା କର। ଆଉ 10 ଦିନ କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ୱରୂପ ସାଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ଆଉ 10 ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଦାନିଏଲ ଆଉ ସଙ୍ଗୀମାନେ ଅଧିକ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଅଧିକ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଆଉ 1:15 ସେଟା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ରାଜାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସେ ନାସ୍ତି କଲେ, ସାଧା ଖାଦ୍ୟ ପସନ୍ଦ କଲେ। କାରଣ ଦାନିଏଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ଥିଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ରାଜାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ଥିଲେ ନିଖୁନ୍ତ, ନିପୁଣ, ବିଚକ୍ଷଣ ଥିଲେ। 1:4 ଲେଖା ଅଛି, ଦାନିଏଲ 1:4 ଲେଖାଗଲା ସେ ଯେଉଁ ଯୁବା ଲୋକମାନେ ନିଖୁନ୍ତ, ନିପୁଣ ଆଉ ବିଚକ୍ଷଣ ଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ନବୁକଦନେସର ରାଜା କ'ଣ କଲେ, ପସନ୍ଦ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରାଜାଙ୍କ ଆହାର ଭୋଜନ କଲେ ନାହିଁ ଦାନିଏଲ। ଆଉ ସେ କ'ଣ ବିଷୟ ନିଜକୁ ଯାହା ବି ହୋଇଯାଉ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ କରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଭୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୁରାପୁରି ଥିଲା।